आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के फजल व करम से खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। जी दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको इस नोटिफिकेशन के ज़रिए ख़ुद ब खुद मिलती रहे। वीडियो शुरू करते हैं। हम बात करते हैं हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। गंज बख्श फ़ैज़ आलम मज़हर नूर खुदा नाकिसा रा पीर कामिल कामिला रा रहनुमा। औलिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम ने हर दौर में पैगाम हक़ आम किया और भटकी हुई इंसानियत को हक़ की राह भी दिखाई। औलिया कराम के अलावा खुलफ़ा राशिदीन से लेकर मौजूदा दौर तक इस्लाम को खिदमत में सुलहाए उम्मत का किरदार नुमायाँ है। इन पाकीज़ा नफूस ने दीन इस्लाम की फ़िरोग के लिए, दीन इस्लाम को फैलाने के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ पेश की हैं। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को बुलंदियों तक पहुँचाया है। हम बात कर रहे हैं दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह। आपको आलम इस्लाम में दाता गंज बख्श के नाम से भी याद किया जाता है। नाम व नसब: आप रहमतुल्लाह अलैह के इसमें ग्रामी अली, वालिद का नाम उस्मान इब्ने अली, आपकी कुनियत अबुल हसन है और आप इस दुनिया में हज़रत दाता गंज बख्श के नाम से मशहूर व मारूफ़ हैं। आपको हज़रत दाता गंज बख्श क्यों कहा जाता है ये हम आगे जाकर आपको बताएंगे। हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की विलादत 5वीं सदी के शुरू में 1009 में हुई। आपका सिलसिला नसब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जा मिलता है, कुछ पुश्तों से कुछ वास्तों से होकर। आप रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश जिस ज़माने में हुई उस वक्त गज़नी में सुल्तान महमूद गज़नवी की हुकूमत थी और यह सल्तनत के उरूज का ज़माना था। आपका ख़ानदान एक सूफिया के ख़ानदान में भी शुमार किया जाता था। आपके मामू का लक़ब ताजुल औलिया भी था। आपका ख़ानदान एक इल्मी ख़ानदान समझा जाता था जो अफ़गानिस्तान के शहर गज़नी के 2 महलों में आबाद था। एक का नाम हिजवेर और दूसरे का नाम जल्लाब था। इसीलिए आप रहमतुल्लाह अलैह के नाम के साथ अली बिन उस्मान बिन अली अल जलाबी अल हिजवेरी गज़नवी लाहौरी भी कहा जाता है। आपकी इब्तदाई तालीम और तरबियत: इब्तदाई तालीम आपने अपने इलाके गज़नी से ही हासिल की थी। इसके बाद आपको तालीम हासिल करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, इसलिए आप अपने वतन से निकल कर कुर्बो जवार के उलमा औलिया कराम से दीनी उलूम हासिल करने के लिए मुख्तलिफ़ असफ़ार पर निकल पड़े थे। इसी दस्तूर की पैरवी करते हुए हज़रत सैयद उस्मान अली बिन उस्मान अल हिजवेरी भी मुख्तलिफ़ ममालिक इस्लामी में तशरीफ़ ले गए। तफसीर व अहादीस की किताबें पढ़ी और सैकड़ों शयूख से इल्म हासिल किया। आपने तकरीबन 40 साल तक मुतवातर सैर व सियाहत में गुजारे। इन सियाहतों में आप अक्सर व बेशतर अकेले और कभी कभार अपने मुर्शिद व पाक के साथ भी साथ सफ़र किया करते थे। इस दौरान आपने सफ़र की तमाम तकालीफ बर्दाश्त करने के साथ साथ रियाज़त मुजाहिदात में भी आपने हिस्सा लिया और सुलूक व मार्फत की आलीशान मंजिलें तय की। इसके बाद उलूम ज़ाहिर व बातिन की तकमील के लिए मावरा नहर, अज़रबैजान, फ़रगाना, खुरासान में तशरीफ़ ले गए। सिर्फ मुल्क खुरासान में आपने 300 असातिज़ा से इल्म हासिल किया। उसके बाद आप लाहौर में आ गए। 1039 में गज़नी से आप लाहौर तशरीफ़ ले गए। लाहौर में आपने आकर तबलीग इस्लाम का काम निहायत ज़ोर व शोर से शुरू कर दिया। सैकड़ों लोग इस्लाम ले आए। लाहौर आकर यहाँ पर आपने एक मस्जिद भी तामीर की थी और एक दरसगाह का भी इंतज़ाम किया था, जिसमें आप लोगों को मुख्तलिफ़ मसाइल पर दर्स दिया करते थे और लोगों को अल्लाह के दीन की दावत भी दिया करते थे। यह सिलसिला यूं ही जारी रहा। शुरू में एक गैर मुस्लिम आपके दस्ते हक़ पर शुरू में एक गैर मुस्लिम इंसान ऐसा था जो कि आपके हाथ पर उसने इस्लाम कबूल कर लिया था। ये इंसान शुरू में गैर मुस्लिम था और हिंदू राजपूत था।
جب غزنی مسلم حکومت قائم ہوئی تھی تو تبھی وہ انتظامی بڑے عہدے پر فائز تھا۔ بالآخر اس نے راج پاٹ گھر بار چھاڑ کر سارا کچھ چھوڑ دیا اور بڑے مقام پر جا پہنچا، اور اس انسان کا نام کیا تھا؟ رائے راجو جوگی کہلاتا تھا۔ یہ لوگوں کو جادو دکھا کر ان کو اپنی طرف مائل کیا کرتا تھا۔ اس بارے میں بھی ہم آگے جا کے بات کریں کہ رائے راجو اس کو بعد میں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے اسلام کی طرف مائل کیا اور ان کا نام بعد میں تبدیل کر کے کیا رکھا گیا، ہم آگے بات کریں گے۔ رائے راجو جوگی کے قبول اسلام کا واقعہ۔ جب حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ لاہور تشریف لے آئے تو آپ کی فیض بخش اور عالم فاضل شخصیت کے آگے اس جوگی رائے راجو کی شہرت مان پڑ گئی، جس پر وہ حضرت داتا گنج بخش کے سامنے آ کھڑا ہوا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت مجھ سے مقابلہ کیجیے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھایا کہ میں کوئی شعبدہ گر نہیں ہوں کہ تمہیں کوئی کمالات دکھاؤں، کوئی جادو دکھاؤں، میں تو اللہ کا ایک عاجز بندہ ہوں، اگر تم میں کچھ ہنر ہے تو پیش کرو۔ اس پر رائے راجو جوگی نے کیا کیا، ہوا میں اڑنے لگا۔ لوگوں نے دیکھا تو وہ بڑے حیران پریشان ہو گئے اور ڈر گئے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے تبسم فرماتے ہوئے مسکراتے ہوئے اپنی پاپوش جوتوں کو ہوا میں پھینک دیا، جو رائے راجو جوگی کے سر پر جو ہے وہ کفش کاری کرتی ہوئی اسے زمین پر لے آئی۔ اس کرامات سے متاثر ہو کر نہ صرف رائے راجو جوگی بلکہ آس پاس جتنے بھی لوگ کھڑے تھے سب حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر چکے تھے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نظر عنایت سے نہ صرف اس کی ظاہری اور باطنی حالت بدل دی تھی بلکہ دارہ اسلام میں داخل کرنے کے بعد اپنی بیعت میں لے لیا، اور اس انسان کا نام رائے راجو جوگی سے بدل کر شیخ سرہندی رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد اس کے پیروکار اور دیگر غیر مسلم لوگ جوگ در جوگ اسلام کے دائرہ میں داخل ہونے لگے۔ حضرت داتا گنج بخش کا لقب، جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ آپ کے دربار پر حاضری کے لیے آئے تو آپ نے ایک شعر پڑھا تھا جو ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ اس کے بعد لوگوں نے آپ کو گنج بخش کہنا شروع کر دیا تھا۔ گنج کا مطلب ہوتا ہے خزانہ، بخش کا مطلب ہوتا ہے بخشنے والا، تو گنج بخش کا مطلب ہوتا ہے خزانے بخشنے والا۔ بعد میں عقیدت مندوں نے گنج بخش کے ساتھ داتا کا بھی اضافہ کر دیا، لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ زیادہ سخی انسان تھے، اس لیے لوگوں نے آپ کو داتا گنج بخش کے لقب سے یاد کیا، لیکن آپ اپنے آپ کے لیے اس لقب کو پسند نہیں فرمایا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ فرماتے تھے کہ گنج بخش کی جو ذات ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ آپ کی تعلیمات کا سلسلہ۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی اور مادری زبان فارسی تھی۔ آپ نہ صرف قرآن و حدیث اور فقہ کے عالم تھے بلکہ آپ کو عربی زبان پر بھی مکمل عبور حاصل تھا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں مسلمانوں کے باہمی اختلافات کی وجہ سے معاشرے میں دین کی جڑیں کمزور ہو چکی تھیں۔ آپ نے انسانیت کی بہتری اور دین سے آگاہی کے لیے بہت سی کتابیں بھی لکھی تھیں جن کا موضوع تصوف تھا۔ آپ کی سب سے مشہور کتاب کشف المحجوب بھی ہے۔ اس کتاب کا موضوع تصوف ہے، یہ فارسی زبان میں ہے مگر اس کے کئی دوسری زبانوں میں تراجم بھی ہو چکے ہیں۔ اس کتاب کو نہ صرف مسلمانوں نے بلکہ غیر مسلموں نے اور بہت سارے دوسرے ممالک نے بھی بہت زیادہ اس کتاب کو مقبول کیا ہے اور اس کتاب کو پڑھا ہے۔ اس کتاب میں آپ نے تصوف سے متعلق لوگوں میں پھیلی ہوئی غلط فہمیوں کو دور کیا اور تصوف کی اصل حقیقت کو بیان کیا۔ آج بھی اس کتاب کی قدر و منزلت وہی ہے جو آج سے ہزاروں صدیاں پہلے تھیں۔ آپ نے یہ کتاب کشف الاسرار، الرعایہ، الحقوق اللہ، سحر القلوب، کتاب الفنات، کتاب البیان، یہ ساری کتابیں آپ نے لکھی ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات مبارکہ۔ آپ نے فرمایا کہ غافل علماء اور جاہل صوفیہ سے بچنے کی تاکید کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو غافل علماء ہوتے ہیں ان سے بچو اور جاہل صوفی جو ہوتی ہیں ان سے بھی بچو۔ لوگوں کو علم حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ جد و جہد کرنا چاہیے، ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا فقیر کو صبر کرنا چاہیے، اس کو جو تھوڑا مل جائے اس پر صبر کرنا چاہیے، اور جو غنی ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے۔ آپ نے اخلاق حسنہ پر عمل کرنے کی تاکید کی ہے کہ ہمیشہ اچھے اخلاق کو اپناؤ۔ آپ نے جھوٹ، غیبت، حسد، کینہ، مکر و فریب سے بھی بچنے کی تاکید کی ہے۔
1072 में आपकी जब वफ़ात हुई, आपका मज़ार लाहौर में वाक़ है, जो कि दाता दरबार के नाम से भी मशहूर है, और इसी वजह से लाहौर को दाता की नगरी भी कहा जाता है। और हज़ारों लोग आपके इस दरबार पर हाज़िरी देने के लिए हर साल आते हैं, जब भी आपका उर्स मुबारक लाहौर में होता है। जी अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, वो अज़ान हो रही थी, इस वजह से हमने वीडियो को स्किप कर दिया था, रोक लिया था। हम आगे शुरू करते हैं। दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात के हवाले से हम बात कर रहे थे। अब हम बात करते हैं दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के वाक़यात के बारे में। अपनी तलाश के दुस्तू के ज़माने में आप एक वाक़या बयान करते हैं कि एक दफ़ा मुझे एक मुश्किल पेश आई। उसके हल के लिए मैंने बहुत से मुजाहिदे किए, मगर ये मेरी मुश्किल हल ना हुई। इससे पहले भी मुझे एक मुश्किल पेश आई थी, और इसके हल के लिए मैंने हज़रत शेख अबू यजीद की कब्र की मुजावरी इख्तियार करके उस पर गौर व फिक्र किया था, और मेरी वो मुश्किल वहाँ हल हो गई थी। अब इसके बाद मैंने फिर ऐसा किया। बराबर 3 माह तक मैं उनका मुजावरा, उनका पड़ोसी बना रहा। हर रोज़ 3 मरतबा गुस्ल करता और 30 दफ़ा वज़ू करता, लेकिन मेरी ये मुश्किल हल ना हुई। बिलाखिर मैंने खुरासान जाने का इरादा किया, और रास्ते में रात के वक्त एक खानकाह में रात बसर करने के लिए ठहरा। वहाँ सूफियों की एक जमात भी थी। मेरे पास उस वक्त मोटे खुरदरे टाट की एक चादर थी, एक गोदड़ी थी, और वही मैंने पहन रखी थी। हाथ में एक असा था, इसके सिवा और कोई सामान मेरे पास नहीं था। इन सूफ़ी ने मुझे बहुत हकारत की नज़र से देखा, और अपने ख़ास अंदाज में एक दूसरे से कहने लगे, ये हम में से नहीं है। और वो अपनी इस बात में सच्चे भी थे, क्योंकि मैं फिल वाक़ई उनमें से नहीं था। मैं तो महज एक मुसाफिर की हैसियत से रात बसर करने के लिए उनके पास पहुंच गया था, वरना उनके तौर तरीक़ों से मेरा कोई सरोकार नहीं था। उन्होंने खानकाह के नीचे एक कमरे में मुझे बिठा दिया, और एक सूखी रोटी, वो भी रोटी आगे खाने के लिए मुझे जो है वो और एक सूखी रोटी मेरे आगे जो रखी थी, वो भी रूखी मेरे आगे रखकर ख़ुद खाने के लिए ऊपर चौबारे में जा बैठे थे। मुझे सूखी रोटी दी और ख़ुद वो आला खाना खाने के लिए जो है वो चौबारे पर जाकर बैठ गए, और इसके साथ चौबारे पर से वो तंज़िया अंदाज में मुझसे बातें करते थे। जब वो खाने से फारिग हुए तो खरबूजे लेकर मेरे पास बैठ गए और छिलके मुझ पर फेंकते रहे। ऐसा मालूम होता था कि उनकी तबीयत की खुशी इस वक्त मेरी तौहीन करने पर मौकूफ़ थी। मैं अपने दिल में खुदा से कह रहा था, ऐ खुदा, अगर मैंने तेरे दोस्तों का लिबास ना पहना हुआ होता तो मैं ज़रूर इनकी इन हरकत का मज़ा इनको चखा देता। लेकिन चूँकि मैं इसे खुदावंद ताला की तरफ से इब्तिला, आजमाइश समझ कर बर्दाश्त कर रहा था, इसलिए जिस कदर वो लान तान मुलामत मुझ पर करते रहे, मैं खुश होता रहा। यहाँ तक कि उनका लान तान और सारा कुछ बोझ उठाने से मेरी वो मुश्किल, जिसके लिए मैं मुजाहिद हूँ, और इस सफ़र की मुश्किलात के लिए मैं भागा आ रहा था, और इस वक्त मुझको मालूम हो गया कि मशाइख जाहिलों को अपने दरमियान क्यों रहने देती हैं और उनका बोझ किस लिए उठाते हैं। यह भी मुझे मालूम हो गया बाज़ बुज़ुर्गों ने मुलामत का तरीका क्यों इख्तियार किया है। वाक़या सिर्फ ये था, और इससे बाज़ औक़ात वो अक़ीदे हल हो जाते हैं जो दूसरे तरीक़ों से हल नहीं होते। इसी तरह एक वाक़या हज़रत साहब ये भी बयान करते हैं कि इराक़ में मैं अपने क़याम के ज़माने में एक दफ़ा दुनिया कमाने और उसे खर्च करने में बहुत दिलेर हो गया था। जिसको ज़रूरत पेश आती वो मेरी तरफ रुजू करता, और मैं ना चाहता कि मेरे दरवाजे से कोई भी खाली हाथ जाए, इसलिए उसकी ज़रूरत पूरी करने की मैं पूरी कोशिश करता। यहाँ तक कि मैं बहुत ज़्यादा मकरूज़ हो गया और इस सूरत हाल से परेशान हो गया। आखिर वक्त के बुज़ुर्गों में से एक बुज़ुर्ग ने मुझे लिखा, बेटा देखो, इस किस्म की मशगूलियत में कहीं खुदा से दूर ना हो जाओ। ये मशगूलियत हवाए नफ्स है। अगर किसी के दिल को अपने से बेहतर पाओ तो उसकी खातिर परेशानी उठाओ। तमाम मखलूक के कफ़ील बनने की कोशिश ना करो, क्योंकि अपने बंदों के लिए खुदा खुद काफ़ी है। आप फरमाते हैं कि इस नसीहत से मुझे सुकून कल्ब हासिल हुआ, और मैंने ये जाना कि मखलूक़ात से दूर रहना सेहत व सलामती की अलामत है। इंसान को चाहिए कि वो ख़ुद अपनी तरफ ना देखे, ताकि कोई और भी उसकी तरफ ना देखे। और ये हकीकत है कि आदमी ख़ुद ही अपने आप को अहम और बड़ी चीज़ अया करता है, वरना दुनिया में उसे कुछ भी नहीं समझा जाता। वो तो सिर्फ उससे काम निकालना जानती है। इसी तरह आगे हम बात करते हैं। जी तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के बारे में।
ہم بات کرنے لگے تھے کہ ان کے اب آخری ایام ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے آخری ایام لاہور میں گزارے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سن وفات 465 ہجری ہے بمطابق 1072۔ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی کے آخری ایام لاہور میں گزارے اور چند روز کی علالت کے بعد خانقاہ میں اپنی حجرے میں وفات پائی۔ آپ کی نماز جنازہ آپ کی خلیفہ حضرت شیخ سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو یہیں لاہور پر دفنایا گیا۔ آج بھی آپ کا مزار یہاں پر موجود ہے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس مبارک 18، 19 اور 20 صفر المظفر کو ہر سال اسلامی مہینے کی اس تاریخ کو لاہور میں کیا جاتا ہے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ آج بھی یہاں موجود ہیں اور ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان غیر مسلم صرف پاکستان سے نہیں بلکہ دور دراز کے علاقوں سے بھی لوگ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے اس میں شریک ہوتے ہیں اور اپنے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ ارشادات فرمائے تھے، وہ میں آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ نے فرمایا، نفس ایک باغی کتا ہے، کتے کا چمڑا جب تک دباغت اور رنگ نہ کیا جائے وہ پاک نہیں کی ہوتا۔ نفس کی مخالفت سب عبادتوں کا اصل اور سب مجاہدوں کا کمال ہے۔ علم سے بے پرواہی اختیار کرنا محض کفر ہے۔ بھید کو کھول اور نماز کو نہ بھول۔ فقیر کو چاہیے کہ بادشاہوں کی ملاقات کو سانپ اور اژدہے کی ملاقات کو برابر سمجھے، خصوصاً جب ملاقات اپنے نفس کے لیے ہو۔ مبتدی کو چاہیے کہ وہ راگ اور سماع سے پرہیز کرے، کیونکہ یہ راستہ اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ دین و شریعت کے پابند لوگوں کو خواہ وہ نادر و غریب کیوں نہ ہوں بچشم حقارت نہ دیکھ، کیونکہ اس سے خدا کی حقارت لازم آتی ہے۔ پیغمبر کی بزرگی اور رتبے کی بلندی صرف معجزہ ہی نہیں بلکہ عصمت کی صفائی بھی ہے۔ تو دوستو، اس طرح کی مزید اور ویڈیوز کے لیے، اسلامی واقعات کے لیے، اسلامی تاریخ کے لیے، ہمارے مسلم سائنسدان، مسلم صوفیہ کرام اور باقی ایسی بہت ساری ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔